السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، العافي بعد قدرته، الباقي بعد فناء خلقه، كل شيء هالك إلا وجهه، له الملك وإليه ترجعون. والصلاة والسلام على سيد الأنام الحبيب المحبوب الذي تتعشقه الأرواح وتحن إليه القلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Beliau Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar dari Tarim Hadramut Yaman memulai ceramah beliau dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana tidak ada siapapun yang dipuji atas sesuatu yang tidak disenangi kecuali Allah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tiada sekutu baginya, yang Maha Pemaaf padahal Ia Maha Kuasa, yang Maha Kekal ketika semua makhluk binasa. Segala sesuatu akan binasa kecuali zat Allah. Segala kekuasaan hanya untuk Allah. Kita semua akan kembali kepadanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih yang sangat dicintai oleh Allah dan oleh siapapun, yang selalu dirindukan oleh roh siapapun, oleh hati siapapun. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala أن يتغمد فقيد الأمة الإسلامية شيخنا كياي به ميمون زبير، ويجعل قبره روضة من رياض الجنان، وروحه في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ويبارك في أهله وفي ذويه وفي أبنائه وفي بناته وأحفاده وأصباطه ومحبيه، ويجعل العلم باقي فيهم إلى يوم الدين، ويبارك في هذا المعهد الأنوار، ويجعله مملوء بالأنوار بالطلبة والطالبات والمدرسين والمدرسات الخيرين والخيرات، ويخرج منهم إن شاء الله من ينشر هذا الدين الإسلامي ويظهر سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada Syekhuna Faqidul Ummah Mbah Kiai Maimun Zubair rahimahullah, dan semoga Allah menjadikan kuburan beliau sebagai kebun-kebun surga, dan menempatkan roh beliau di Illiyin bersama para Rasul, para Nabi, para syuhada dan para salihin. Semoga pula Allah memberkati putra-putri beliau, cucu-cucu beliau, dan semoga Allah melanggengkan ilmu kepada keturunan-keturunan beliau, kepada santri-santri beliau, dan semoga Allah menyinari pondok ini, Pondok Al-Anwar, dan semoga Allah mengeluarkan alumni-alumni pondok ini yang mampu menyebarkan agama Islam dan menerapkan serta menyebarkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allah lama'al muhsinin haitsu ma kanu.
المعية أي بالنصرة والحفظ في حضرهم وفي سفرهم وحيث ما كانوا. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang kurang lebih artinya, orang-orang yang berjihad di jalanku akan aku tunjukkan kepada jalan-jalanku, dan sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang yang berbuat baik dimanapun ia berada. Allah bersama orang-orang yang berbuat baik dengan pertolongannya, dengan penjagaannya, baik ketika ada di rumah atau ketika sedang bepergian atau berada dimanapun. جاهدوا أنفسهم فجعل لهم الله سبحانه وتعالى سيما على وجوههم، فقال بعض المفسرين لمع أي من اللمعان أي جعل لهم نورا يتميزون به عن غيرهم. Mereka orang-orang yang berbuat baik berjihad melawan nafsu mereka, sehingga Allah menjadikan pada wajah-wajah mereka tanda khusus. Tadi di dalam ayat dikatakan lama'al muhsinin. Sebagian ahli tafsir memaknai lama'a ini berasal dari kalimat lama'an, yaitu bersinar. Jadi orang-orang yang berbuat baik itu akan diberi cahaya dan sinar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa membedakan mereka dari orang-orang yang lain. وقد اجتمعت في شيخنا كياء ميمون شهادات كثيرة. قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. خرج في سبيل الله سبحانه وتعالى واجتمعت فيه شهادات كثيرة، شهادة وهو في السفر، وشهادة وهو في الحج. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خرج حاجا فمات كتبه الله حاجا إلى يوم القيامة، ومن خرج معتمرا فمات كتبه الله معتمرا إلى يوم القيامة. Pada diri Syekhuna Mbah Kiai Maimun Zubair berkumpul berbagai macam syahadah, wafat dalam keadaan syahid. Dan orang yang wafat dalam keadaan syahid, sebagaimana firman Allah yang kurang lebih artinya, janganlah kalian menyangka bahwa orang-orang yang berjihad fisabilillah itu meninggal. Mereka itu hidup di sisi Tuhannya dan selalu mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbah Maimun keluar dari rumah beliau di dalam sabilillah dan berkumpul pada diri beliau berbagai macam syahadah. Beliau wafat dalam keadaan musafir. Beliau juga wafat dalam keadaan berhaji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa, kurang lebih artinya barang siapa keluar untuk berhaji kemudian meninggal, maka Allah akan mencatat dia sebagai orang yang haji sampai hari kiamat. Barang siapa yang keluar dalam keadaan umroh kemudian meninggal, maka akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang melakukan ibadah umroh sampai hari kiamat. خرج من بيته ومنزله ومن بلاده وليس له طمع ولا رغبة إلا في نيل ما عند الله سبحانه وتعالى، فأعطاه الله سبحانه وتعالى ما أضمره في خاطره وأناله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون خروجه ذلك نفعا للأمة وفي انتقاله نفعا للأمة، لأنهم نظرهم على مريديهم وعلى محبيهم بعد مماتهم أكثر من حياتهم. Beliau keluar dari dalam beliau tidak ada keinginan apapun, hanya untuk mencari pahala dari Allah, ridho Allah, sehingga sangat layak jika kemudian Allah memberikan balasan kepada beliau apa saja yang selama ini tersimpan di dalam hati beliau.
Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menjadikan keluar beliau ke tanah suci sebagai sesuatu yang membawa manfaat kepada umat. Wafatnya beliau semoga menjadi sesuatu yang bisa membawa manfaat juga kepada umat. Karena dikatakan bahwa orang-orang yang soleh, perhatian mereka kepada murid-murid mereka, kepada pecinta-pecinta beliau setelah wafat itu lebih besar daripada perhatian beliau ketika masih hidup. فإن في حياتهم خيرا لنفع الأمة وفي مماتهم وذكرى سيرتهم بعد مماتهم رسائل لمريديهم وأبنائهم من بعدهم ليحتذوا ويقتدوا بهم بعد مماتهم. Orang-orang yang soleh ketika hidup itu akan membawa kebaikan, membawa manfaat kepada umat. Dan setelah meninggal pun, ketika kita menyebut sejarah hidup beliau-beliau, ini menjadi risalah khusus kepada putra-putri beliau, kepada murid-murid beliau agar supaya senantiasa mengikuti jalan beliau. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا وإنما ينتزعه بموت أهله. Rasulullah SAW bersabda kurang lebih artinya Allah tidak akan mencabut atau mengambil ilmu begitu saja dengan ilmu diangkat, tidak. Akan tetapi Allah akan mengangkat ilmu dengan kematian orang-orang yang berilmu. والعلماء العاملون هم الجبال الراسيات في البلاد فلا تظهر الفتن ما داموا في تلك البلاد وما دامت تعاليمهم تقام والاقتداء بهم من أولادهم ومن تلاميذهم فإن البلاد لا تزال في أمان وإنما يرفع الأمان إذا خالف المتعلمون طريقة معلميهم والأبناء طريقة آبائهم وأجدادهم. Para ulama yang mengamalkan ilmunya ini ibarat gunung-gunung yang kokoh. Selama beliau-beliau ada di suatu negeri, maka tidak akan tampak fitnah di negeri itu. Dan selama ajaran-ajaran beliau masih diterapkan di negeri itu, maka tidak akan tampak fitnah-fitnah di negeri tersebut. Asalkan para santri, putra-putri beliau masih memegang teguh apa yang beliau ajarkan. Ketenteraman, keamanan akan dicabut dari suatu negeri ketika para keturunan atau para santri ini membangkang dari ajaran-ajaran beliau. إذا ذكرنا مصابنا بعزيز فتذكرنا مصابنا بأعز الأعزاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم هانت علينا مصيبتنا. Ketika kita mengingat musibah yang kita alami, kita kehilangan orang-orang yang kita cintai, untuk meringankan beban musibah itu hendaknya kita mengingat-ingat musibah terbesar ketika kita kehilangan orang yang paling kita cintai, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Dengan begitu beban kesedihan akan menjadi ringan. قال اسكندر ذو القرنين أوصى والدته قال لها إذا أنا مت فاصنعي وليمة وادعي إليها كل من لم يصب بمصيبة في حياته. فلما مات عملت وليمة فقالت ليحضرها كل من لم يصب بمصيبة فلم يحضر أحدا وليمتها فقالت ما عزاني أحد بمثل ما عزاني به نفسه ابني. Tadi beliau menyinggung bahwa ketika kita mengalami musibah dan kita bersedih, hendaknya ketika kita sadar bahwa orang lain juga banyak yang mengalami musibah. Bahkan semua orang
pasti mengalami musibah. Dengan begitu akan terasa ringan. Ada sebuah kisah berkaitan dengan ini, yaitu kisah Iskandar Dzulqarnain. Iskandar Dzulqarnain sebelum wafat, beliau berwasiat pada ibunya, wahai ibuku, nanti kalau aku meninggal, tolong bikin acara makan-makan, bikin acara walimah, dan undanglah untuk hadir ke acara tersebut hanya orang-orang yang tidak pernah bersedih, orang-orang yang tidak pernah mengalami musibah. Setelah beliau wafat, ibunya pun melaksanakan wasiat itu, bikin acara walimah gede-gedean, diumumkan undangan ini umum untuk siapapun, yang penting tidak pernah mengalami musibah. Ternyata tidak ada satupun orang yang datang. Akhirnya ibunya sadar bahwa anakku ini dengan wasiatnya ingin nyabar-nyabari aku. Ibunya pun kemudian berkata, tidak ada yang bertakziah kepadaku, nyabar-nyabari aku atas musibah yang aku alami, yang lebih baik daripada takziah dari putraku sendiri yang telah meninggal. كان سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه إذا قام على القبر بكى وسالت دموعه كالسيل، فقيل له تذكر الجنة والنار ولا تبكي، فإذا قمت على قبر هالت الدموع، قال نعم، إن القبر أول منزلة من منازل الآخرة، إن يسر فما بعده أيسر، وإن شدد على صاحبه فما بعده أشد وأعسر. Sayyidina Utsman bin Affan ketika datang ke kuburan selalu menangis dan mencucurkan air mata sangat deras seperti banjir. Kemudian sebagian orang berkata pada beliau, wahai Sayyidina Utsman, engkau mengingat surga dan neraka tidak menangis seperti ini. Tapi kalau engkau ada di kuburan, kenapa engkau menangis dan meneteskan air mata sederas ini? Sayyidina Utsman pun menjawab, iya, kenapa aku menangis seperti ini? Karena aku tahu bahwa kuburan ini adalah manzilah pertama dari manazil akhirat. Kalau di kuburan ini kita dipermudah, maka setelahnya akan lebih mudah. Akan tetapi kalau sebaliknya, di kuburan kita dipersulit, setelahnya akan jauh lebih sulit. الموت باب وكل الناس داخله، وكل الناس داخله، لكن يا بخت من قدم إحسان وهيأ الزاد للسفر الطويل. Pintu kematian adalah pintu yang akan dimasuki oleh siapapun. Semua orang akan masuk kepada pintu kematian itu. Maka sangatlah beruntung orang yang telah mempersiapkan bekal untuk pergi ke sana. قال سيدنا جبريل مخاطبا لنبي الله نوح يا أطول الأنبياء أعمارا كيف وجدت الدنيا؟ قال كدار له بابان دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر. Sayyidina Jibril pernah bertanya kepada Nabi Nuh alaihissalam, wahai Nabi yang paling panjang usianya, bagaimana engkau menemukan dunia ini? Engkau mendapati dunia ini? Nabi Nuh menjawab, kita semua tahu umur beliau sangat panjang sekali. Kata Nabi Nuh, kita hidup di dunia ini ibarat kita masuk rumah yang memiliki dua pintu. Kita masuk dari satu pintu dan kemudian kita keluar lagi dari pintu yang lain. ومضى شيخنا ميمون على سيرة السلف الصالح ومضى وقته في نفع العباد وإصلاح ذات البين. Guru kita bersama Syekhuna Mbah Maimun Zubair ini telah melewatkan umurnya berada di jalan salafus saleh, dan beliau menghabiskan waktunya untuk memberi kemanfaatan kepada umat dan selalu berusaha mendamaikan antara orang yang bertikai. فإن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول ألا أدلكم على درجة هي أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين،
إذا تنازع اثنان قام جماعة من أهل العلم والعقل وأصلحوا بينهما، بين زوجين، بين أخوين، بين معهدين، بين حزبين، قاموا أهل العقل وأهل العلم وأهل الخشية وأصلحوا بينهم، فذاك فضله عند الله أعظم من الصلاة والصدقة والصيام. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah memberikan keterangan, aku akan memberikan petunjuk kepada kalian pada satu derajat yang lebih tinggi, lebih afdal dibandingkan dengan puasa, sholat, dan sedekah, yaitu mendamaikan antara orang yang bertikai, antara orang yang bermusuhan. Ketika ada sekelompok orang bertikai, maka orang-orang yang berakal, orang-orang yang berilmu dan memiliki khasyah kepada Allah akan berusaha mendamaikan antara orang-orang tersebut, baik itu antara suami istri, pertikaian antara dua pondok atau dua kelompok atau dua golongan. Sa'u ala tauhid al-ummah wa lam yas'u bitafriq al-ummah li'anna al-quwwah fi at-tauhid wal-dhillah fi at-tafriq. Orang-orang yang seperti itu selalu berusaha untuk menyatukan umat, bukan sebaliknya memecah belah umat. Karena kemuliaan Islam itu terletak pada persatuan kaum muslimin, dan kekalahan umat Islam itu terletak pada perpecahan umat muslimin. لأنهم نشروا العلم ونشروا الإسلام بالمحبة ونشروا ذلك بسنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم على سنة السلف الصالح. Beliau-beliau bisa melakukan semua itu karena beliau menyebarkan ilmu, menyebarkan Islam yang didasari dengan mahabbah cinta, didasari dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW dan jalan para salafus saleh. ساداتنا ولي صوم أدخلوا البلاد لهذه البلاد الإسلام لهذه البلاد بالمحبة والرحمة ونشر أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولم تقطر قطرة دم واحدة في دخول الإسلام. هذا هو دين المحبة، هذا هو دين الوسطية، هذا هو دين النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Wali Songo memasukkan Islam ke negeri kita dengan cinta, dengan rahmah kasih sayang. Beliau-beliau menyebarkan akhlak-akhlak Nabi Muhammad SAW, dan tidak ada satupun tetesan darah untuk memasukkan Islam ke negeri ini. Inilah agama Islam, agama cinta, agama wasatiyah, agama Nabi Muhammad SAW. وهكذا نشر الإسلام ولي صوم، فسموا ذلك إسلام نوسنترة. وما إسلام نوسنترة هو أن يقوم كل مسلم في إندونيسيا على منهجية أولئك الأولياء في مبادئهم وأخلاقهم وسيرتهم. هذا هو الإسلام المحمود، هذه هي العقيدة المحمودة، عقيدة أهل السنة والجماعة. Demikianlah para wali songo menyebarkan Islam di Indonesia yang kemudian disebut dengan istilah Islam Nusantara. Apa sih Islam Nusantara? Islam Nusantara hakikatnya tidak lain adalah setiap muslim di Indonesia hendaknya berpegang teguh dengan apa yang diajarkan oleh wali songo, baik di dalam prinsip, di dalam akhlak, ataupun di dalam sirah. Inilah Islam yang sebenarnya, Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم عندما مرت جنازة كافر خرجت الدمعة من عينه قال يا رسول الله إنه كافر، قال نسمة شردت مني إلى النار، ما يريد أحد أن يموت على الكفر، إنما يتمنى الخير لكل الناس. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم كلكم في الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من اتبعني دخل الجنة ومن كذبني فقد أبى. Suatu ketika pernah
ada jenazah mayat seorang kafir lewat terlihat oleh Rasulullah SAW. Tiba-tiba Rasulullah menangis meneteskan air mata. Para sahabat terheran-heran dan bertanya pada beliau, wahai Rasulullah, kenapa engkau menangis? Yang mati ini orang kafir, bukan orang Islam, dia tidak beriman kepadamu. Rasulullah menjawab, justru karena itu aku menangis, karena telah ada satu jiwa yang lepas dariku, tidak mampu aku menyelamatkannya dia dari api neraka. Inilah ajaran Rasulullah. Jadi beliau sangat kasih sayangnya begitu besar kepada setiap orang, bahkan kepada orang kafir. Sampai-sampai beliau menangis meneteskan air mata karena belum bisa menyelamatkan dia dari api neraka, tapi dia sudah meninggal. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, yang kurang lebih artinya, setiap kalian akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang menolak. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang menolak masuk surga? Rasulullah pun menjawab, orang yang mengikuti aku maka akan masuk surga. Akan tetapi orang-orang yang mendustakan aku berarti dia telah menolak untuk masuk surga. Fal iman mahabbah, fala iman liman la mahabbata lah. Hakikat keimanan adalah mahabbah. Karena itu tidak ada keimanan bagi orang yang tidak memiliki mahabbah. وهكذا كانت سيرة السلف الصالح في تعظيم بعضهم البعض ومحبة بعضهم البعض، حتى كانت الأمة الإسلامية يشد بعضها بعضا فصاروا كالجسد الواحد، إذا تداعى منه عضو، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Dan demikianlah apa yang diajarkan oleh salafus saleh, apa yang dilakukan oleh salafus saleh. Mereka satu sama lain saling memuliakan, saling mentakdim, saling mencintai, sehingga umat Islam satu sama lain saling mendukung, saling memperkuat. Karena sejatinya umat Islam ini semuanya ibarat satu tubuh. Ketika ada salah satu anggota badan yang sakit, kesakitan, maka seluruh badan akan mengalami rasa sakitnya, tidak bisa tidur dan akan panas seluruh badan. ولا بنصل إلى سيرة السلف الصالح إلا إذا تحققنا بالعلم النافع الذي يزيدنا محبة في الخير وأهله ويزيدنا بغضا في الشر وأهله. Kita tidak akan mampu mengikuti jalan salaf soleh kecuali kita telah memiliki dan menerapkan ilmu yang bermanfaat, yang bisa menambah kecintaan kita kepada kebaikan dan orang-orang baik, yang menumbuhkan kebencian di hati kita kepada kejelekan dan orang-orang yang berbuat jelek. هذه المعاهد في إندونيسيا التي هي كالنبراس والنور يضيء، وإندونيسيا محفوظة بهذه المعاهد الإسلامية. هذه المعاهد التي أسست على تقوى وأسسوها أهل التقوى، فجمعوا فيها بين الفقه الظاهر والفقه الباطن، فإذا افترق الفقهان حصل الاختلاط وحصل الشذوذ في كثير من البلاد بسبب انفصال الفقهين عن بعضها البعض. الفقه الأول هو الفقه الظاهر وما يصحح الله العبد بينه وبين الله وبينه وبين العباد المعاملة، والفقه الثاني فقه الباطن والذي يسمى بالتصوف. هذا هو الفقه الذي جمع كل معهد فيه بين هذين الفقهين، فكان معهدا مشى على الطريقة الوسطية ولم يختل منه لبنة واحدة. فنسأل الله أن تبقى هذه المعاهد على هذه الكيفية وعلى هذه السيرة الحسنة. Pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia ini ibarat lampu yang menerangi. Sebab pondok pesantrenlah Indonesia ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pondok-pondok ini didirikan di atas dasar takwa dan didirikan oleh orang-orang yang bertakwa. Indonesia dijaga berkat pondok pesantren, itu sebabnya adalah karena penggabungan antara fikih zahir, yaitu fikih yang
berkonsentrasi untuk bagaimana ibadah kita, muamalat kita bisa sah, dan menggabungkan dengan fikih yang lain yaitu fikih batin, yaitu ilmu tasawuf. Jika pondok-pondok masih di dalam kurikulumnya menggabungkan dua fikih ini, fikih zahir dan fikih batin, maka insya Allah Indonesia akan tetap aman. Akan tetapi kalau dua fikih ini sudah dipisahkan, hanya mempelajari fikih zahir saja atau fikih batin saja, maka silahkan ditunggu penyimpangan-penyimpangan dan kenyelenan-kenyelenan pemikiran dan kerusakan. ولن ننال بركة العلم إلا بالتأدب مع العلم ومع أهله. Dan kita tidak akan bisa mendapatkan barokah dari ilmu kecuali kita menjaga adab kepada ilmu dan kepada orang-orang yang berilmu. سواء كان أهله من الأحياء أم من الأموات. Baik orang-orang yang berilmu itu masih hidup atau sudah meninggal. كان كل من العلماء يشهد الفضل في أخيه والنقص في نفسه، لهذا كان كل يمد بعضهم بعضا. Di zaman dulu, para ulama masing-masing dari beliau itu melihat keistimewaan pada diri yang lain dan selalu merasa dirinya memiliki kekurangan. Jadi selalu melihat kelebihan pada diri orang lain dan melihat kekurangan pada diri sendiri. Karena itu satu sama lain antar ulama itu saling memberi madad. كان آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقرون بالفضل لأهل العلم من الصحابة، وكانوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم في غاية المحبة والتعظيم لأهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا في العصر الأول من عصر النبوة. Zaman dulu Ahlul Bait, para keluarga Nabi itu mengakui keistimewaan orang-orang yang berilmu, para ulama dari kalangan sahabat. Para sahabat itu sangat takzim, sangat mengagungkan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Ini di zaman dulu. كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يأتي ليتلقى العلم عن عالم من علماء الصحابة وهو زيد بن ثابت. ذات مرة جاء وجد الباب مغلق وانتظر تحت الباب حتى أتت عليه الشمس والتراب، فلما خرج سيدنا زيد بن ثابت وجده في الشمس وعليه التراب، قال هل أيقظتني يا ابن عم رسول الله؟ قال قلت لعله وقت راحتك فكرهت أن أزعجك. فقام سيدنا زيد بن ثابت وركب دابته، فأخذ سيدنا عبد الله بن عباس زمام الدابة فقال ليس هكذا يا ابن عم رسول الله، قال هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا من تعظيم وإكرام. فلما خرج من دابته وأخذ يد ابن عباس وقبلها فقال ما هكذا يا شيخنا؟ قال هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا كان تعاليمنا، إنما أخذناها من الصدر الأول من الذين تربوا في مدرسة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. Tadi beliau menceritakan bahwa zaman dulu para ulama begitu takzim kepada keluarga Nabi juga sangat menghormati para ulama. Satu sama lain saling menghormati. Dikisahkan Sayyidina Ibnu Abbas, salah satu kerabat Rasulullah SAW, sepupu beliau. Ini beliau belajar kepada salah seorang sahabat yang sangat alim, yaitu Sayyidina Zaid bin Thabit. Suatu hari Sayyidina Ibnu Abbas, sepupu Rasulullah ini, datang ke rumah Sayyidina Zaid bin Thabit untuk belajar. Ternyata ketika sampai di situ, pintu rumah Sayyidina Zaid tertutup. Akhirnya Sayyidina Ibnu Abbas pun menunggu sampai lama, kepanasan, sampai berdebu, kotor semuanya. Setelah lama menunggu,
Sayyidina Zaid keluar, buka pintu kaget. Ada Sayyidina Ibnu Abbas ada di depan pintu menunggu kepanasan dan penuh debu. Akhirnya waktu itu Sayyidina Zaid sedang tidur, istirahat. Sayyidina Zaid langsung, wahai putra paman Rasulullah, wahai sepupu Rasulullah, kenapa engkau tidak membangunkan aku? Sayyidina Ibnu Abbas pun menjawab, aku khawatir Anda sedang istirahat. Ini sedang waktu istirahat, jadi aku tidak ingin mengganggu Anda. Kemudian Sayyidina Zaid bin Thabit menunggangi kendaraannya. Sayyidina Ibnu Abbas pun memegang kendali tunggangan tersebut, menuntun tunggangannya. Sayyidina Zaid naik tunggangannya. Sayyidina Zaid merasa tidak enak, ini bagaimana aku naik tunggangan sementara yang menuntun tungganganku ini sepupu Rasulullah. Akhirnya beliau, wahai sepupu Rasulullah, tidak selayaknya, tidak seharusnya Anda begini. Anda kerabat Rasulullah, tidak pantas saya diperlakukan seperti ini. Sayyidina Ibnu Abbas menjawab, beginilah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kami terhadap para ulama. Kemudian ketika Sayyidina Zaid turun, beliau bersalaman dengan Sayyidina Ibnu Abbas dan mencium tangan Ibnu Abbas yang tidak lain adalah murid beliau. Jadi guru mencium tangan muridnya. Sayyidina Ibnu Abbas pun kaget, wahai Sayyidina Zaid, wahai guruku, kenapa engkau melakukan ini? Engkau guruku, kenapa engkau mencium tanganku? Sayyidina Zaid pun menjawab, beginilah kami diperintahkan oleh Rasulullah untuk menghormati keluarganya. Inilah cerminan, gambaran bagaimana zaman dulu para ulama menghormati keluarga Nabi menghormati para ulama. Walhamdulillah, asbab al-hifz wal-aman fi Indonesia kathira. هذه المعاهد نسأل الله أن يبقيها على هذا الحال على ما أسست عليه من تقوى وعلى سيرة السلف الصالح. والأمان الأكبر أمان أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه القائل أهل بيتي أمان لأهل الأرض كالنجوم أمان لأهل السماء، فما داموا في البلاد فالأمان موجود في البلاد. نسأل الله أن يزيدهم وأن يكثرهم وأن يحفظهم ويبارك فيهم. Alhamdulillah, di Indonesia ini banyak sekali sebab-sebab yang menjadikan negeri ini aman. Keamanan terbesar bagi Indonesia adalah banyaknya para habaib di negeri ini. Beliau-beliaulah yang menjadi keamanan terbesar bagi Indonesia. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa keluargaku itu adalah penyebab adanya keamanan di bumi, sebagaimana bintang-bintang itu menjadi penyebab keamanan ada di langit. Kita berdoa kepada Allah semoga di Indonesia ini semakin banyak para habaib, semakin banyak para keluarga Rasulullah SAW. وقد شهدنا في فقيد الأمة كياي باه ميمون غاية المحبة في أهل البيت وغاية التقدير، حتى عندما تتلى عليه قصيدة من قصائد السلف الصالح عندما جئنا لزيارته، قصيدة الحبيب أحمد بن محمد المحضار، فهالت دموعه وصار يبكي ويبكي عندما يسمع كلام تلك القصيدة والتوسل الذي فيها: سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء. فصار يبكي ويبكي لما في قلبه من المحبة والرحمة. هكذا شهدناه. وعندما أردنا أن ننصرف قال: اليوم بيتي أسعد البيوت في إندونيسيا. قال: لماذا؟ قال: لأنكم اليوم نزلتم فيها. هكذا كانت طريقتهم، فعلينا أن نحتذي بهم لتبقى معاهدنا متماسكة مترابطة بين الإخوة بعضهم البعض، وبين أبناء العمومة بعضهم البعض، وبين كل متخرج وكل متعلم سواء في هذا المعهد أو في غيره، فما دامت القلوب تتحنن على بعضها البعض
فإن الأمة لا زالت بخير. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قد بشرنا بأن كل منا يدعو للآخر، قال دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب يستجاب، يناديه ملك يقول وبك أبدأ، فادعوا لنفسك وادعوا لإخوانك وادعوا للأمة الجمعاء، خصوصا في هذه الأيام المعدودات، أيام التشريق، فإن فيها الدعاء يستجاب. فالله يصلحنا ويصلحكم ويصلح الأمة جمعاء يا رب العالمين. Tadi beliau menceritakan bagaimana kecintaan para ulama kepada para habaib, dan itu yang beliau saksikan sendiri dari Syekhona Kiai Mbah Maimun Zubair. Pada diri Mbah Maimun terdapat kecintaan yang sangat besar, yang sangat luar biasa kepada para ahlul bait, kepada para habaib. Pernah suatu saat beliau ziarah Mbah Maimun. Ketika dibacakan salah satu qasidah karya ulama salaf, karya Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar, qasidah yang sangat dicintai oleh beliau, itu Sa'dana fid dunya, Fauzana fil ukhra, bi Khadijatil kubra wa Fatimatiz Zahra. Ketika dibacakan qasidah itu, qasidah karya Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar, Mbah Maimun langsung menangis, mencucurkan air mata begitu deras karena mendengar qasidah itu yang isinya adalah tawassul terhadap para keluarga Nabi. Beliau menangis tidak lain itu karena muncul dari kecintaan sangat besar yang ada di hati beliau kepada para keturunan Nabi. Itu yang aku saksikan sendiri, kata beliau Habib Abdullah. Dan ketika beliau hendak pulang, ketika beliau pamitan, Mbah Maimun mengungkapkan sebuah kata. Beliau mengatakan, dawuh, hari ini rumahku adalah rumah yang paling bahagia di seluruh Indonesia. Beliau bertanya, kenapa Kiai? Iya, karena Anda berkenan untuk mampir ke sini. Karena itu hari ini rumahku menjadi rumah yang paling bahagia di seluruh Indonesia. Beginilah thariqah para salaf yang diteruskan oleh Mbah Maimun. Dan ini yang harus selalu kita pertahankan. Kalau itu kita pegang teguh, kita pertahankan, maka kita akan bisa bersatu. Antara keluarga akan bersatu, antara alumni akan bersatu, antara santri satu pondok dengan pondok yang lain akan bersatu. Kalau umat saling mencintai, maka satu sama lain akan saling mendoakan. Dan itu akan menjadi sebab doa itu dikabulkan. Ketika Anda berdoa, hendaknya Anda berdoa untuk diri Anda. Kemudian jangan lupa berdoa untuk saudara-saudara Anda, teman-teman Anda, dan seluruh umat Islam. Ketika kita mau berdoa seperti itu, maka akan ada jawaban dari malaikat. Kamu yang akan aku dulukan atas permintaan-permintaan yang engkau minta. فنعزي أنفسنا ونعزي أولاد المرحوم كياي باه ميمون ومحبيه ومريديه وتلامذته وكل أقاربه وأهل بلده بل وأهل إندونيسيا جميعا، فنسأل الله أن يتغمده برحمته ويجعله في عليه مع النبيين والصديقين والأنبياء والصالحين وجوار أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Dalam kesempatan malam hari ini, aku, kata beliau, bertakziah kepada diriku sendiri, kepada putra-putri Mbah Maimun, kepada seluruh kerabat beliau, kepada seluruh penduduk Sarang, bahkan seluruh penduduk Indonesia, dan seluruh santri-santri Mbah Maimun. Aku memohon kepada Allah, semoga Allah menempatkan Mbah Maimun bersama para nabiyin, siddiqin, suhada wassalihin. InsyaAllah. ونسأل الله أن يسعد كل من حضر في هذا المجلس المبارك لا يقوم إلا بذنوب مغفورة وحاجات مقضية يا رب العالمين. Dan semoga Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita yang hadir pada malam hari ini.
dan mengabulkan semua hajat-hajat kita. ويبارك في الأولاد والبنات والطلبة والطالبات يا رب العالمين، وفي الزوجات يجعلن صالحات طائعات عابدات مطيعات لله رب البريات. Semoga Allah memberkati putra-putri Mbak Maimun, santri-santri Mbak Maimun, dan menjadikan istri-istri kita sebagai istri-istri yang salihat, abidat, qanitat. ويشركنا وإياكم في دعاء الحاجين والمعتمرين وزوار النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم. Dan semoga kita tercakup di dalam doa-doa orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, umrah, dan berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وأن يبدل الأحزان بالأفراح ويكثر الأفراح ويزين عنا وعنكم الأتراح بجاه حبيبنا محمد سيد الملاح. Dan semoga Allah mengganti kesedihan kita dengan kebahagiaan dengan barokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وتعود علينا وعليكم الأعياد مرات وكرات في خيرات ومسرات ونحن وإياكم في أتم الصحات والعافيات يا رب العالمين. Semoga Allah berkenan mengembalikan kepada kita hari raya sampai tahun-tahun yang akan datang di dalam kebahagiaan, kegembiraan dan kesempurnaan sehat walafiat. اللهم يا من وفقه الخير الخير وأعانهم عليه ووفقنا للخير وأعنا عليه. اللهم إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نقمتك. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا مالك الدنيا والآخرة. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة والكربة، اللهم فرجك القريب، اللهم سترك الجميل، اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم اغفر لنا ما مضى واحفظنا فيما بقي واعزنا بالطاعات ولا تذلنا بالمعاصي والمخالفات ووفقنا للطاعات وابدل سيئاتنا إلى حسنات واجعلنا من أبر الأبناء بالآباء والأمهات بجاه حبيبك محمد سيد السادات. اللهم اغفر لنا ما مضى، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمعلمينا ولذي الحقوق علينا يا رب العالمين ولمن جمعنا ها هنا بسببه. شيخنا كيايبة ميمون الله يتغمد واسع رحمته واجعل قبره روضة من رياض الجنان وروح فعله مع النبيين والصديقين ويغفر له ويحفظه في أهله وفي ذويه وفي أبنائه، يجعلهم خير خلف الخير سلف ويجعلهم إن شاء الله محفوظين مرزوقين ويجعل العلم فيهم والنجابة إلى يوم الدين. اللهم اصلح قلوبنا وقوالبنا، اللهم اصلح نياتنا ومقاصدنا، اللهم احينا حياة طيبة واحجبنا عما يؤذينا في ديننا ودنيانا وانصرنا على عدوك وعدونا وتولنا بولاك واحمنا بحماك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مستقر العلم النافع بيوتنا معاهدنا مساجدنا مصلياتنا يا رب العالمين، واجعل أرباب العلوم النافعة أولادنا وبناتنا وأحفادنا وأصباطنا وطلبتنا وطالباتنا يا رب العالمين، واشمل بما دعوناك الوالدين والمولودين والأقارب والمحبين ومن أحاطت بشفقة قلوبنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من العائدين الفائزين الحائزين خيرات الدنيا والدين بجاه نبيك محمد الرؤوف الرحيم، وادفع عنا كل أذية وكل بلية وكل شكية وبلغنا كل أمنية واصلح القصد والنية بجاه حبيبك محمد وأمنا خديجة، واصلح هذه البلاد إندونيسيا وسائر بلاد الإسلام والمسلمين واحفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن واعمرها بالخيرات والبركات، واجعلنا وإياكم جميعا في الحصن الحصين من جميع الأذيات وفي الحرز المكين من الذنوب والخطيئات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم، وأصل أعمارنا في طاعتك وطاعة حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واختم بالصالحات أعمالنا وآجالنا وأنت راض عنا، واجعل آخر كلامنا بعد انقضاء أجالنا بعد طول عمر في خير ولطف وعافية قول لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من آمنين اللهم احينا عليها يا حي وامتنا عليها يا مميت وبعثنا عليها يا باعث اللهم ثبت علما في قلوبنا واغفر بها ذنوبنا واستر بها عيوبنا واصلح بها قلوبنا وقوالبنا واصلح بها نياتنا ومقاصدنا يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين بجاه نبيك محمد الرؤوف الرحيم ارحمنا وارحم المسلمين واصلحنا واصلح بنا وأصلح من في صلاح المسلمين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Syukran ayuhal habib, jazakallah khairan. Demikian juga terima kasih kepada Al-Ustadz Badrut Tamam yang berkenan menyampaikan tarjamah. Hadirin, marilah kita ikuti doa yang akan diimami oleh beliau Al-Alim Al-Allamah Syekh Barizi Fathullah dari Madura. Kepada beliau dimohon untuk berkenan memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat. Taqdirana biha jami'al hajat. Tahhirana biha min jami'is sayyi'at. Tarfa'una biha indaka darajat tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa dhulamat. Ya arhamar rahimin ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una وزدنا علما وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أهل النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك يا الله بجاه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه كل من له جاه عندك يا الله أن تغفر لشيخنا ميمون زوبير يا الله وأن تغفره مغفرة عامة وأن تدخله الجنة مع النبيين الصديقين الشهداء والصالحين إلى جنة النعيم برحمته أرحم الراحمين. وانفعنا بعلومه وبأسراره وبركاته في دينه والدنيا والآخرة واجعل أسراره وأسراره مشايخه وأسلافه سارية فينا وفي أولادنا في ذرياتنا في زوجاتنا في تلامذتنا في الدين والدنيا والآخرة برحمته أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعد تفرقا مباركا معصوما ولا تجعل أحدا منا ولا منا شقيا أو مطرودا أو محروما. اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكعنا وعلى الإسلام والإيمان جميعا توفنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقبل منا بسر أسرار الفاتحة. Jazakumullah khairan jazaa. Kami seluruh santri Pondok Pesantren Al Anwar sangat berterima kasih dari bapak-bapak kepolisian dan TNI yang berhari-hari berkenan menjaga demi terlancarnya acara pada hari-hari atau malam kirim doa pada Hadratus Syekh. Semoga menjadi catatan amal baik pada bapak-bapak. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.